তাদের সঙ্গে চোখে চোখ মিলিয়ে আমরা লড়াইটা করেছি, আমরা আপনাদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছি। আজকে উন্নয়নের বিষয়ে যখন বিরোধীরা কথা বলছেন, একটা সময় ছিল যখন দিল্লি থেকে বোতাম টেপা হতো আর সারা ভারতবর্ষব্যাপী বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন হতো। আজকে কুচবিহার থেকেও আমরা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছি, এটা আমাদের গর্বের বিষয়। আজকে সারা ভারত জুড়ে 1000 খেলো ইন্ডিয়ার সেন্টার তৈরি হয়েছে। কুচবিহারে এক সময় সিঙ্গেল লাইন ট্রেন চলতো, আজকে ডবল লাইন ট্রেন চলছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মতন এত সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, সেই ট্রেন আজকে কুচবিহারে থামছে, কুচবিহারের মানুষ সেই সুবিধা পাচ্ছে। কুচবিহারের বিমানবন্দর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল, সেই বিমানবন্দরে আমরা পরিষেবার ব্যবস্থা করেছি উড়ান স্কিমের মাধ্যমে। প্রত্যেক দিন শিডিউল ফ্লাইট সেখানে নামছে, অবতরণ করছে। আজকে কুচবিহারের মানুষের জন্য রাস্তা থেকে শুরু করে ইনফ্রা ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে কানেক্টিভিটি ডেভেলপমেন্ট, প্রত্যেকটা কাজ কেন্দ্র সরকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে আপনারা জানেন যে রাজ্য সরকারের চরম অসহযোগিতা, সেই অসহযোগিতার কারণে এই উন্নয়ন বিভিন্ন সময় বিঘ্নিত হয়েছে। আজকে একদিকে অনুন্নয়ন, একদিকে যারা শিক্ষিত বেকার যুবক তাদের কর্মসংস্থান নেই। আবার এখন যা চলছে সারা বাংলা জুড়ে, আপনারা জানেন সন্দেশখালীর ঘটনা, কিভাবে সেখানে মায়েদের উপর অত্যাচার হয়েছে, সেখানে কিভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, তাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুমানির হাটে এসেছিলেন, বড় বড় কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন আমাদের বিমানবন্দর নিয়ে কথা বলছিলেন। বিমানবন্দরটি কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় তৈরি, আর উনি বলছেন উনি তৈরি করে দিয়েছেন। অবশ্য এই কথা বলতে গিয়ে উনি মুখ ফসকে একটা কথা বলে ফেলেছেন। উনি বলছেন আমাদের এই বিমান যেটা আসেন এটা নিয়ে কথা বলেছিলেন যে সিঙ্গেল ইঞ্জিন নাকি ভালো না। নিশ্চয়ই ওনার কথা ঠিক, তবে বিমানের সিঙ্গেল ইঞ্জিন ভালো কিনা জানি না, রাজ্যে সিঙ্গেল ইঞ্জিন ভালো নয়, রাজ্যেও ডবল ইঞ্জিনের দরকার রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের দরকার রয়েছে। আজকে উনি বড় বড় কথা বলছেন, বড় বড় কথা বলছেন, মামলার কথা বলছেন। সব মিথ্যে মামলা যা দিয়েছে সেটা আমরা নিশ্চিতভাবে এপিডুপিডের মাধ্যমে জানিয়েছি। পিসির কাছে তার ভাইপোই একাই ভালো। কুচবিহারের মতন প্রত্যন্ত জায়গা থেকে উঠে গিয়ে রাজবংশী ঘরের কোনো ছেলে দিল্লিতে গিয়ে সেখানে বসবেন, মোদিজির হাতকে শক্ত করবেন, এটা পিসিমণির সহ্য হয় না। তাই এখানে এসে উল্টো পাল্টা কথা বলে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। আমি শুধু এতটুকুই বলবো, আমি কারোর চর্চা করবার জন্য বক্তব্য রাখবো না, শুধু এতটুকুই বলবো যে আপনারা যেভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন, আপনাদের অকৃপণ আশীর্বাদ, আপনাদের শুভাশীর্বাদ আবারও আমরা চাইতে এসেছি। কি দেবেন তো আপনাদের আশীর্বাদ? দুহাত তুলে বলুন আপনাদের আশীর্বাদ করবেন তো? আপনারা দুহাত তুলে বলুন এবার 400 পার করবো তো আমরা? দুহাত তুলে বলুন আমরা এবার 400 পার করব তো? এইবার 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 আমরা আপনাদের তাই আশীর্বাদ চাইতে এসেছি। আপামর কুচবিহারের জাগ্রত জনতার শুভাশীর্বাদ চাইতে এসেছি। আপনাদের আশীর্বাদকে মাথায় নিয়ে মোদিজির হাতকে শক্তিশালী করব এবং মোদিজি যে স্বপ্ন দেখেছেন ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, আপনাদের আশীর্বাদের মাধ্যমেই সেই স্বপ্ন পূরণ হবে এবং ভারত বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন হবে। আপনাদের কাছে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্যকে শেষ করব, দীর্ঘায়িত করব না। এরপরে মনোজটিজ্ঞা সাহেব বলবেন এবং মোদিজি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই মঞ্চে এসে উপস্থিত হবেন। আপনাদের অকৃপণ শুভাশীর্বাদ, ভালোবাসা, আপনাদের স্নেহ কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বন্দে 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 বন্দে। জয় শ্রীরাম,
জয় জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এরপরে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আলিপুরদুয়ার জেলার সম্মানীয় সভাপতি মনোজ টিগ্গা মহাশয়কে। আজকে আমরা সকলেই একটু ইকো হচ্ছে, মাইকটা একটু দেখলে ভালো হয় যারা মাইক অপারেটর। আজকে আমরা সকলেই আমাদের দেশের यशस्वी প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির জনসভায় উপস্থিত হয়েছি, কেননা আমাদের প্রথম দফায় 19 তারিখ ভোট হতে চলেছে। তাই আজকে এই জনসভায় মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এই জেলার সভাপতি এবং কুচবিহার উত্তরের বিধায়ক সম্মানীয় সুকুমার রায় মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জন বার্লাজি, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কুচবিহার লোকসভার কেন্দ্রের প্রার্থী সম্মানীয় নিশীথ প্রামাণিক মহাশয়, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রাজ্যসভার সম্মানীয় সাংসদ মহারাজজি এবং মাথাভাঙ্গার বিধায়ক শ্রী সুশীল বর্মন, শীতলকুচির বিধায়ক আমাদের বরেনচন্দ্র বর্মন মহাশয়, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক এবং ফালাকাটার বিধায়ক সম্মানীয় দীপক বর্মন মহাশয় এবং আমাদের একাধিক নেতৃত্ব মঞ্চে উপস্থিত আছেন। আমাদের কুচবিহারের দক্ষিণের বিধায়ক শ্রী নিখিল রঞ্জন দে উপস্থিত আছেন এবং সম্মানীয় মঞ্চ। এই লড়াই আমাদের অসত্যের উপরে সত্যের জয় এবং হিংসার উপরে অহিংসার জয়ের লড়াই। এই লড়াই নিশ্চিতভাবে আমরা জয় হব, কেননা আমরা দেখেছি যে কিভাবে রাম রাবণকে পরাজয় করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কংসকে পরাজয় করেছিলেন, তেমনি আমরা নিশ্চয়ই টিএমসিকে পরাজয় করব, তাতে কোনো দুমত নেই। যেভাবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গরিবের জন্য যে স্লোগানটা দিয়েছিলেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস, সেই মূল মন্ত্রকে নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। একাধিক আমাদের গরিব কল্যাণমূলক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে নিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যারা গরিব মানুষ আছি আমরা বাড়ি পাচ্ছি। আমরা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মাধ্যমে যে হাই রোড আছে সে হাই রোড সাথে গ্রামকে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা করা হচ্ছে। আমাদের মায়ের জন্য মান সম্মানকে মাথায় রেখে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ইজ্জত ঘর শৌচালয়ের ব্যবস্থা করেছেন, পাশাপাশি আমরা জানি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে সময় করোনা মহামারী হয়েছিল সে সময় আমাদের অনেকেই হয়তো কেরল, তামিলনাড়ু, দিল্লি, গুজরাটে থাকতেন। সে সময় সবাই কাজ ছেড়ে হাতে কোনো কাজ নাই, আমরা সবাই বাড়ি ফিরেছিলাম। সে সময় নরেন্দ্র মোদীজি ঘোষণা করলেন যে না, আমার পরিবারের যারা সদস্য আছেন, আমার 130 কোটি মানুষ যারা ভারতবর্ষে বসবাস করেন, আজকে কারো হাতে কাজ নেই, তাদেরকে যাতে না খেয়ে কেউ মারা না যায় সেই ব্যবস্থা উনি করেছিলেন। 35 কেজি বিনামূল্যে রেশন দিয়েছিলেন। আজও 80 কোটি মানুষকে আমরা বিনামূল্যে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী রেশন দিচ্ছেন এবং আগামী 5 বছর ধরে এই রেশন আমরা পাবো। তারপরে যে করোনা মহামারী, সেই করোনা মহামারীর সময় বর্তমান শাসক দল টিএমসি বলেছিল
যে আমরা তো কোনো ভ্যাকসিন নেব না কেন্দ্র সরকারের, এবং অনেক বিরোধী দল যারা বলছিলেন যে না বিদেশ থেকে ভ্যাকসিন আমদানি করতে হবে, কিন্তু আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে না আমরা দেশে ভ্যাকসিন তৈরি করব এবং কম সময়ের মধ্যে ভ্যাকসিন তৈরি করব এবং সাধারণ মানুষকে আমরা ভ্যাকসিন দেব। সে কাজ উনি করিয়ে দেখিয়েছেন। 9 মাসের ভিতরে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছেন এবং আমাদের 130 কোটি মানুষকে ফার্স্ট ডোজ, সেকেন্ড ডোজ, থার্ড ডোজ দেওয়ার যদি কেউ যদি করে থাকে সেই কাজটা আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি করেছেন। কিন্তু বর্তমান শাসক দলের নেতা নেত্রীরা বলছিলেন আমরা ভ্যাকসিন কিনে দেব, কিন্তু 18 লক্ষের বেশি ভ্যাকসিন রাজ্য সরকার দিতে পারেনি এবং তাদেরকেও ওরা যারা বলছিল যে আমরা মোদিজির ভ্যাকসিন নিব না, কিন্তু যখনই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভ্যাকসিন আসছে তখন দেখা গেল যে টিএমসির লিডাররা তারা কিন্তু ভ্যাকসিন নিয়েছেন। তাই এবং চা বাগানের সম্পর্কে বলতে চাই, এই সরকার আসার পর থেকে একাধিক চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছে, ন্যূনতম মজুরি হচ্ছে না, জমির পাট্টার নামে শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। नरेंद्र मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वागतम, देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वागतम, देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, हमारे देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय शिव चंडी, जय शिव चंडी, मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी 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 यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वागतम, 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 यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वागतम, 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 देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वागतम, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी मोदी मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जयतु पंचानन जयतु ठाकुर पंचानन जय शिवचंडी मोदी जी स्वागतम मोदी जी स्वागतम मोदी जी स्वागतम भारतवर्षের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী मोदी जी स्वागतम मोदी जी स्वागतम मोदी जी जय श्री राम 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 এই মাত্র আমাদের মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববরেণ্য নেতা সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদীজি ওনাকে আমাদের রাজ্য সভাপতি মাননীয় সাংসদ শ্রী সুকান্ত মজুমদার মহাশয় উত্তরীয় পড়ে বরণ করে নেবেন মোদীজি স্বাগতম ডক্টর সুকান্ত মজুমদার আমাদের রাজ্য সভাপতি অন্যতম সেরা সাংসদ উত্তরীয় পড়ে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নিচ্ছেন এরপরে আমাদের আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মনোজ টিগ্গা মহাশয় উত্তরীয় পড়ে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেবেন এরপরেই কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বর্তমানে স্বরাষ্ট্র যুব কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সম্মানীয় নিশীথ প্রামাণিক মহাশয় দেবী দুর্গার প্রতিকৃতি দিয়ে উনি বরণ করে নেবেন এরপরেই বিশেষ সম্বর্ধনা জানাবেন আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীকে কোচবিহারের মা দুর্গার মূর্তি বড় দেবী মূর্তি প্রতিকৃতি উপহার দেবেন উপহার দিয়ে সম্বর্ধনা জানাবেন কোচবিহার জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী দীপা চক্রবর্তী শিখা বসাক কোচবিহার জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট মিনতি দাস ঈশ্বর কোচবিহার জেলার জিএস আলপনা দাস রয় আলিপুরদুয়ার জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট কবিতা কারকাট্টা আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট জিএস বড়দেবীর মূর্তি দিয়ে যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন মোদীজি জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম মনীষী পঞ্চানন বর্মা লিখিত কবিতা দিয়ে উপহার দেবেন ডাং ধরির মাও কবিতা এখন উপহার দেবেন
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন, উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র দোতারা তিনি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন, সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। এখন মালা পরিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন আমাদের কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার সমস্ত নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীকে মালা পরিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন। এখন এই মঞ্চেই তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন আমাদের রাজ্য সভাপতি, ভারতের অন্যতম সেরা সাংসদ, বাংলার দামাল ছেলে ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। তাকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি। দুই হাত তুলে আমার সাথে একসাথে বলুন, কুচবিহারের আওয়াজের মতো বলুন, ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, জেপি নাড্ডা, জেপি নাড্ডা, জেপি নাড্ডা। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के কুচবিহারে এই বিখ্যাত রাসমালা ময়দানে আমরা সৌভাগ্যশালী, আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ভারত মায়ের সুসন্তান মাননীয় নরেন্দ্র মোদীকে জোরে হাততালি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন। মায়েরা উলুধ্বনি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন। মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী তথা এখানকার প্রার্থী যিনি হয়েছেন, আমার ভাতৃপ্রতিম কুচবিহারের লড়াকু নেতা, আমাদের বিজেপির সাংসদ মাননীয় নিশীথ প্রামাণিক মহাশয়, উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী জন বাল্লা মহাশয়, উপস্থিত আলিপুরদুয়ারের ক্যান্ডিডেট মনোজ তিগ্গা মহাশয়, আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় অনন্ত মহারাজ মহাশয়, উপস্থিত দীপক বর্মন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক এমএলএ, আমাদের সম্মানীয় জেলা সভাপতি সুকুমার রায়, অন্যান্য বিধায়কগণ এবং উপস্থিত জেলার পদাধিকারীগণ, পদ্মশ্রী শ্রীমতী গীতা রায় বর্মন, সকলকে একবার হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। সকল নেতৃত্ববর্গকে একবার হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। বন্ধুগণ, প্রথমেই আমি জলপাইগুড়িতে ঝড়ে যে সমস্ত উত্তরবঙ্গের ভাই বোনেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা মারা গেছে, তাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করছে এবং তাদের পাশে ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বতোভাবে আছে, থাকবে, সেই বার্তা এই মঞ্চ থেকে আজকে দিতে চাই। বন্ধুগণ, আজকে এই যে পবিত্র মাটি, যে পবিত্র মাটি ঠাকুর পঞ্চাননবর্মার মাটি, যে মাটি পবিত্র মাটি চিলা রায়ের মাটি, যে মাটি অসংখ্য মনীষীর মাটি, সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসেছেন। আর আমাদের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক, উত্তরবঙ্গের ছেলে, যাকে ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষের হোম মিনিস্টার করেছে। এর আগে কোনো রাজনৈতিক দল এই সম্মান উত্তরবঙ্গের না রাজবংশী সম্প্রদায়কে দিয়েছে, না উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষকে দিয়েছে। সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই কাজ করেছিলেন, তাকে সেই জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমরা শুধু দেখি কলকাতার মুখ্যমন্ত্রী যিনি এখানে আসেন, তিনি এসে কখনো চা বাগানে ছবি তোলেন, কখনো পাহাড়ে গিয়ে মোমো বানান
এবার শুনলাম নাকি চা বানাচ্ছেন। ওনার মনে হয়েছে যে মোদিজি একসময় চা বানাতেন, চা বানাতে বানাতে উনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন, মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন উনিও চা বানালে বুঝি উনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু হবেন না দিদিমণি, আপনি শুনে রাখুন, যেটা চকচক করে সব চকচকে জিনিস শোনা হয় না। সব চায়েওয়ালাও প্রধানমন্ত্রী হন না, মোদিজি হন না। মোদিজি ভারত মায়ের সুসন্তান। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে 400-র বেশি সিট দিয়ে আমাদেরকে আর একবার তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী রূপে আমাদের ভারতবর্ষ, তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী রূপে আমাদের ভারতবর্ষকে, তার জন্য উত্তরবঙ্গের এই শুরু থেকে মাথা থেকে আমাদের আলিপুরদুয়ারের প্রার্থী আছেন মনোজ দা, যিনি আমাদের চিফ হুইপ, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, তাকেও পার্টি দ্বিতীয়বারের জন্য প্রার্থী করেছে। এই দুজনকেই বিপুল ভোটে আগামী নির্বাচনে জয়ী করতে হবেন। কি করবেন তো? করবেন তো? উত্তরবঙ্গের যতগুলো সিট, একটা সিট আমরা মিস করেছিলাম, এবার একটাও মিস করব না। সব কটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমরা উপহার দেব, পদ্ম ফুল ফোটাবো। কি ফোটাবো তো? ফোটাবো তো? তাহলে দু হাত মুঠ করে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে প্রতিজ্ঞা নিন, আমার সাথে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এইবার 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 আবার একবার, আবার একবার, আবার একবার। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের রাজ্য সভাপতি সম্মানীয় সুকান্ত দাকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। সবাই আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আজকে আমাদের বিশ্ববরেণ্য নেতা নরেন্দ্র মোদীজির ভাষণ শোনার জন্য। দীর্ঘক্ষণ ধরে আপনারা অপেক্ষা করছেন। তিনি চাওয়ালা থেকে আজকে বিকশিত ভারতের স্রষ্টা। আজকে আপনাদের সম্বোধিত করবেন তৃণমূলের দুর্নীতি, তৃণমূলের সন্ত্রাস, তৃণমূলের মায়েদের নিরাপত্তা নেই, মায়েদের নির্যাতন এবং ধর্ষণের প্রতিবাদে আজকে কোচবিহারের মানুষ এখানে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে। আমাদের আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার বিধান লোকসভার প্রার্থীদের পদ্মফুল চিহ্নে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য আজকে আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী এই মঞ্চকে সম্বোধিত করবেন। আমি তাকে ওনার মঞ্চে ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। नमस्कार। सकल कुचबिहारवासी देर आमार सादर प्रणाम दंडोबत सगाई के मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं मदन मोहन ठाकुर जी और बोरो देवी को पूरी श्रद्धा से नमन करता हूं। आज यहां कुचबिहार के साथ साथ अलीपुरद्वार से भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। विशेष रूप से
माताएं, बहनें, बेटियां इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने पहुंची है। आपका यही आशीर्वाद जिसके कारण पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, एक बार आभार, एक बार आभार, एक बार आभार। भाई और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहां जो बाय रोड आ रहा था, पूरे रास्ते भर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है। आज मैं सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि 2019 में मैं इसी मैदान में सभा करने आया था, तो उन्होंने एक बड़ा मंच बीच में बना करके मैदान को बहुत छोटा कर दिया था, ताकि लोग मोदी को सुन न सके। और मैंने उस दिन कहा था कि दीदी आपने अच्छा नहीं किया, अब जनता आपको जवाब देगी, और आपने जवाब दे दिया। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैदान खुला रखा, तो मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपका दर्शन करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया, और इसलिए मैं बंगाल सरकार को कोई रुकावट न करने देने के लिए जरूर आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, 21वीं सदी का ये समय भारत के लिए बहुत अहम है। ये समय विकसित भारत बनाने का है, और जब भारत विकसित होगा तो बंगाल उसका बहुत बड़ा लाभार्थी होगा। बंगाल के मेरे भाई बहन उसके सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। ये समय महाराजा नरनारायण, वीर चिल्ला रॉय और ठाकुर पंचानन वर्मा जैसे महान सपूतों के सपनों को पूरा करने का समय है। और इसलिए 19 अप्रैल को जब आप मतदान केंद्र पर वोट डालने जाएंगे, तो इस बात को बराबर याद रखिएगा। और हम याद रखें, ये देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव है। ये देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है। और इसलिए दिल्ली में कोई कमजोर सरकार नहीं, बल्कि स्थिर और मजबूत सरकार जरूरी है। आप मुझे बताइए, क्या देश को
दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी मजबूत सरकार देता है कि नहीं देता है? आगे भी देगा कि नहीं देगा? और इसलिए देश की सरकार बनानी है, मजबूत सरकार बनानी है, काम करने वाली सरकार बनानी है। साथियों, आजादी के बाद हमारे देश में 6-7 दशक तक लोगों ने केंद्र सरकार में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मॉडल देखा। अब पहली बार देश ने बीते 10 साल में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार का मॉडल देखा है। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है। दुनिया कहती है मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नेता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मोदी तो भारत की जनता जनार्दन का एक बहुत सामान्य सेवक है। मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं। और इसलिए मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी ने गरीब को उसका हक भी दिया और गरीब के वो लूटने वालों के खिलाफ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश आतंकवाद से मुक्त हो। मोदी ने बड़े फैसले लिए ताकि 140 करोड़ भारतीयों को नए अवसर मिले। आज गांव-गांव डिजिटल हो रहा है, घर-घर फोन पहुंच गया है। ऐसा आधुनिक नेटवर्क दुनिया के कई विकसित देशों में भी नहीं है। मोदी ने बड़े फैसले लिए ताकि गांव और गरीब का, एससी, एसटी और महिलाओं का जीवन आसान हो। कांग्रेस तो दशकों तक देश को गरीबी हटाओ का नारा देती रही। ये बीजेपी सरकार है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर दिखा दिया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी नीयत साफ है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही।
তাই আমি বলি উদ্দেশ্য সঠিক তাহলে परिणामों सटीक। साथियों, मोदी आपके भविष्य की चिंता कर रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के सामने ये दशकों पुरानी चुनौतियां हटा रहा है। मोदी की नीयत सही है, इसलिए अनेक दशकों बाद जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। मोदी की नीयत सही है, तभी दशकों के इंतजार के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ। महिलाओं और को संसद और विधानसभा में आरक्षण मिला है। मोदी की नीयत सही है, इसलिए 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। और इसलिए देश कहता है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। यहां बंगाल के करीब 40 लाख गरीबों को पक्का घर मिला है, क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को पहली बार टॉयलेट मिला, बिजली मिली, गैस मिला, नल से जल कनेक्शन पहुंचा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी। यहां बंगाल के किसानों के खातों में हमने पीएम किसान सम्मान निधि के 8,500 करोड़ रुपए सीधे भेजे, क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी। और साथियों, 10 साल में जो विकास हुआ, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। हिंदुस्तान के हर इलाके में हुआ, हिंदुस्तान के हर परिवार तक पहुंचा। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आप याद रखिए, ये जो 10 साल में हुआ है ना, 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। 10 বছরে যা হলো, 10 বছরে যা হলো, ওটা ট্রেলার ছিল। अभी तो मुझे बहुत करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी तो हमें पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। मेरे विरोधी कहते हैं, मोदी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी के लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। आप मुझे बताइए, आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आमार भारत आमार परिवार। भाई और बहनों, बंगाल के विकास के लिए यहां
बीजेपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। इसलिए यहां हर बूथ पर कमल छाओ गांव में लाखों बहनें सहायता समूहों से जुड़ी है। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को, मेरी माताएं बहनें सुनिए, मोदी ने गारंटी दी है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की मेरी गारंटी है। मैं आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उत्साह पूरा देश देख रहा है। ये बंगाल का मिजाज पूरा देश देख रहा है। तीन करोड़ लखपति दीदी बनाना और दूसरा नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों को मैं ड्रोन दे रहा हूं, उन्हें ड्रोन पायलट बना रहा हूं। ड्रोन से होने वाली खेती में बहनों की बड़ी भूमिका होगी, उनकी आय बढ़ेगी। मेरा प्रयास है कि माताओं बहनों के हमारे समूह आत्मनिर्भर भारत को गति दे। साथियों, कुछ बिहार हो, अलीपुर द्वार हो, ये पूरा क्षेत्र अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। इसलिए बीजेपी सरकार इस पूरे क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। बांग्लादेश के साथ व्यापार कारोबार करना आसान हो, कानूनी तरीके से वहां आना जाना आसान हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही जुटे हैं। इन्होंने राजवंशी, नामशूद्र और मतुआ साथियों की कभी परवाह नहीं की। लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना
ये मोदी की गारंटी है। मैं पश्चिम बंगाल के हर परिवार से कहूंगा, ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे, अलोकतांत्रिक तरीके आजमाएंगे, लेकिन आपने 10 साल मेरा काम देखा है। आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। अब देखिए, ये राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बचाना चाहते हैं। आपने भी देखा है कि टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं, जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। वे लोग उनको बचाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं? जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये पैसा आपका है, किसी को लूटने का अधिकार नहीं है। और ये इनको बचाने के लिए ये जांच में रोड़े अटकाते हैं और दिन रात मोदी को गालियां देते हैं। ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, खून खराबे की राजनीति ऐसे ही चलती रहे। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ, तारा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं इन भ्रष्टाचारियों को दो टूक कह रहा हूं, आपकी धमकी से कुछ नहीं होगा। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। और बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी। भाइयों और बहनों, इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती।
टीएमसी ने आयुष्मान भारत योजना को रोका है। अब ये आयुष्मान योजना ऐसी है कि मान लीजिए आप किसी कारण से मुंबई गए और वहां बीमार हो गए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा ना तो मुंबई में भी आपकी मुफ्त में इलाज होगा। आप चेन्नई गए और कुछ हो गया तो वहां भी आपका इलाज होगा। लेकिन वो काम ये टीएमसी सरकार करने नहीं देती है। यहां अगर ये योजना होती तो दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जो मरीज जाते हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता। बीजेपी सरकार की पहचान मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने वाली सरकार की है। हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार ये भी करने नहीं देती। पूरे देश में गांव की सड़क, नेशनल हाईवे, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड पैसा देने के बावजूद टीएमसी सरकार की रोकटोक से प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते। साथियों, देश को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में टूरिज्म की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। एक क्षेत्र टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। देश आज स्पोर्ट्स की नई क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। इसमें भी क्षेत्र की बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। बीजेपी ही है जो राजवंशी परंपरा को, भाषा, संस्कृति को, अपने महापुरुषों को सम्मान दे सकती है। बीजेपी ही है जो चाय बागानों में काम करने वालों के कल्याण के लिए काम कर सकती है। इसलिए 19 अप्रैल को भारी संख्या में मतदान करना है। कूच बिहार में श्री निशित प्रामाणिक जी और अलीपुर द्वार में श्री मनोज तिग्गा जी को भी भारी मतों से विजयी बनाना है। हमारे निशित जी ने लगातार बंगाल की आवाज उठाई है। आपको उन्हें फिर से रिकॉर्ड मतों से जिताकर लोकसभा भेजना है। और मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूं। गर्मी बहुत होगी, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, सूरज निकलते ही तुरंत मतदान के लिए चल पड़े। सुबह सुबह ही मतदान कर दें। और दूसरा, ये टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं। पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए। इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत जागरूक है। आपके एक एक वोट की ताकत वो समझता है और इसलिए नीडर होकर वोट देने के लिए निकलना है। मेरा एक काम करेंगे, आप लोग मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। जरा अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपना मोबाइल निकाल करके जरा फ्लैश लाइट चलाइए। फिर मैं बताता हूं क्या काम करना है। आप अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू कीजिए सब। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। देखिए, यहां से जब जाएंगे तो घर घर जाना और जाकर के हर एक परिवार में कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। ये मेरा संदेश दे देंगे, मेरा प्रणाम घर घर पहुंचाएंगे।
मोरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।